Ako danas zapališ cigaretu, nemoj se zavaravati da uživaš. Ti samo liječiš problem koji je ta ista cigareta napravila prije sat vremena. To ti je kao da te neko svaki dan udara čekićem po glavi, pa ti onda da tabletu protiv bolova i kaže vidi kako ovo lijepo opušta. Ne opušta, prijatelju, samo te vraća na nulu. I sad kad smo razbili tu romantičnu iluziju o dimu, hajde da vidimo šta ti zapravo radiš svom mozgu svaki put kad povučeš dim kao da pokušavaš pokrenuti dizel u januaru. Nikotin ulazi u krv za par sekundi i direktno udara u mozak. Aktivira dopamin. Isti onaj sistem koji se pali na hranu, seks i, da budemo iskreni, na onu jednu poruku od bivše koja te izbaci iz kolosijeka iako si se zakleo da te više ne zanima. I sad mozak to zapamti. Kaže, aha, ovo mi treba. I ne samo da zapamti, nego počne da traži. Ne pita, traži. I svaki put kad mu daš cigaretu, ti mu potvrđuješ da je u pravu. I tako nastaje zavisnost koja nema veze sa karakterom, nego sa biologijom. Nisi slab, nego si treniran. Kao pas koji čeka nagradu, samo što si ti sam sebi i pas i vlasnik i nagrada, što je već psihološki horor film. I onda dolazimo do najveće laži koju si sebi ikada rekao. Mene cigarete smiruju. Ne smiruju te, brale. Ti si nervozan jer ti fali nikotin. I onda kad zapališ, vratiš se na stanje u kojem si bio da nikad nisi ni počeo. To je kao da stalno nosiš uske cipele cijeli dan, pa ih navečer skineš i kažeš Bože, kako je ovo olakšanje. Moram opet sutra obući iste cipele da bih doživio ovo zadovoljstvo. Ne moraš. Samo si napravio problem pa ga rješavaš. To nije uživanje, to je servisiranje kvara. I sad će neko reći, ali ja stvarno uživam uz kafu. Pa naravno da uživaš, jer si trenirao mozak da poveže kafu sa nikotinom. Da si 10 godina pio kafu uz šamar i šamar bi ti postao ritual. Ljudi su fascinantno prilagodljivi, pogotovo kad rade nešto što ih uništava. Zavisnost od pušenja nije jedna stvar, nego 3. Fizička, psihološka i socijalna. Fizička je najkraća i najdosadnija. To je nikotin i to traje par dana. Da, dobro si čuo, par dana. Nije mjesec, nije godina. Nego nekoliko dana u kojima ćeš biti nervozan, razdražljiv i imat ćeš osjećaj da bi zapalio i mokru travu ako treba. Ali to prođe. Ono što ne prolazi tako lako je psihološka zavisnost. To su rituali. Kafa, cigara. Poslije jela, cigara. Telefon, cigara. Vožnja, cigara. Dosada, cigara. Život, cigara. Sve si povezao sa tim jednim malim cilindrom koji izgleda bezazleno, a zapravo ti organizuje dan bolje nego planer. I onda socijalna zavisnost. Ona najpodmuklija. Društvo puši, svi izlaze na pauzu. Tu se pričaju priče, sklapaju se poslovi, rađaju se ideje. I ti ne želiš da budeš onaj lik koji stoji unutra i pije sok kao da je došao na dječji rođendan. I tako nastavljaš. Ne zato što moraš, nego zato što ne želiš da se osjećaš čudno. I onda dolazimo do razloga zašto većina ljudi nikad ne prestane. Ne zato što ne mogu, nego zato što pokušavaju pogrešno. Najčešći pristup je smanjit ću. To je kao da kažeš, neću više udarati glavom u zid 10 puta dnevno, nego samo ću 3 put. Bravo, napredak. Ali i dalje udaraš glavom u zid. Smanjivanje produžava agoniju. Držite stalno na ivici krize. Nisi ni pušač, nisi ni nepušač, nego neka nesretna verzija između, koja stalno razmišlja o sljedećoj cigareti. To nije izlaz, to je produženi boravak u zatvoru sa malo boljim krevetom. Druga greška je vjerovanje da ti treba motivacija. Ne treba. Motivacija traje 2 dana, isto kao i dijeta koju počneš u ponedjeljak pa završiš u srijedu navečer kad te pogleda frižider onim pogledom. Znaš da ćemo se vidjeti opet. Prestanak pušenja nije pitanje inspiracije, nego razumijevanja. Kad shvatiš da cigareta ne daje ništa, nego samo uzima, i onda ti prodaje iluziju da ti je nešto dala, cijela priča počinje da se raspada. Kao kad vidiš trik mađioničara iz drugog ugla. Više nije magija, nego lik sa brzim rukama i lošim namjerama. I sad dolazimo do onog dijela koji ljudi ne vole da čuju. Morat ćeš da istrpiš. Ne dugo, ne dramatično, ali morat ćeš. Biće trenutaka kad će ti mozak reći, ajde samo jedno čisto da se smiriš. To nije tvoj glas,
To je... đavo. Nije. To je zavisnost koja pokušava da preživi. Kao mali parazit koji zna da umire ako ga ne nahraniš. I sad dolazi ključna rečenica koju treba da zapamtiš bolje nego broj od kartice. Ne postoji samo jedna cigareta. To je kao da alkoholičar kaže samo jedno piće. Ili kao da kažeš samo ću pogledati šta radi bivša na Instagramu. Neću se upecati. Naravno da hoćeš. Uvijek ćeš se upecati. Jer sistem je već postavljen. Da stvar bude zanimljivija, većina ljudi se zapravo ne boji fizičke krize. Boje se praznine. Šta ću raditi bez cigarete? Kako ću piti kafu? Kako ću izaći sa društvom? Kako ću živjeti? Kao da je cigareta centralni stup civilizacije. Pa će se sve srušiti ako je izbaciš. Neće. Šta ću s rukama? Šta ću ovo ono? Samo će prvih dana biti čudno. Kao kad promijeniš raspored namještaja u kući pa udaraš u sto jer si navikao da je bio na drugom mjestu. Poslije se navikneš i pitaš se kako si ikad živio drugačije. Meni je tako bila promjena kad smo prestali biti jedno. Nije previše. Da, jeste. Nije previše. Možda sam malo dosadan, ali baš me briga. Postoji ona priča, udebljao sam se kad sam prestao. Nisi se udebljao jer nema cigarete, nego jer si počeo da jedeš kao da nadoknađuješ emotivni raskid. Nikotin blago smanjuje apetit, ali ne pravi čuda. Problem je što si naviku zamijenio drugom navikom. Umjesto da zapališ, ti otvoriš frižider. To nije sudbina, to je izbor. I može se kontrolisati, ali o tome ćemo malo detaljnije kasnije. Deda Đuro bi ti sad rekao, ma ja pušim 40 godina i ništa mi nije. Deda Đuro također se zadiše kad veže pertle i ima 3 vrste tableta koje pije uz jutarnju kafu. Ali dobro, nije mu ništa. Ljudi imaju nevjerovatnu sposobnost da ignorišu realnost ako im je realnost neugodna. Ti nisi Deda Đuro i nema potrebe da testiraš koliko možeš da izdržiš prije nego što tijelo kaže dosta je bilo. I onda odeš. Ko zna gdje. I sad najvažnije pitanje. Šta se dešava kad prestaneš? Ne umireš. Ne raspadaš se. Ne gubiš identitet. Gubiš naviku. I ta navika će prvih dana vrištati. Bukvalno kao razmaženo dijete u prodavnici koje hoće čokoladu. Ako mu popustiš, nauči da vrišti još jače sljedeći put. Ako ne popustiš, nakon par pokušaja shvati da nema efekta. Isto tako i tvoj mozak. Naučio je da dobije nikotin kad ga traži. Sad će pokušati sve trikove koje zna. Nervoza, dosada, lažni argumenti tipa sad nije pravi trenutak. Nikad nije pravi trenutak. Ili jeste sad, ili nije nikad. Zato je suština jednostavna, ali ne i laka. Ne hrani ono što pokušava da te kontroliše. Svaki put kad ne zapališ, ti slabiš tu vezu. Svaki put kad zapališ, jačaš je. Nema sredine, nema pregovora, nema diplomatije sa zavisnošću. Ona ne pregovara, ona pobjeđuje ili gubi. A do sada, ako ćemo iskreno, vodila je ubjedljivo. I sad dolazimo do trenutka gdje većina ljudi očekuje magičnu rečenicu, trik, hek, nešto što će sve riješiti bez truda. Ne postoji. Nema. Postoji samo razumijevanje šta se dešava i spremnost da izdržiš kratkoročni haos za dugoročni mir. To je cijela matematika. Sve ostalo su ukrasi koje prodaju ljudi da bi se osjećao bolje dok ne zapališ sljedeću cigaretu. Sad dolazimo do ovog dijela gdje većina ljudi pukne. Ne zato što je najteže, nego zato što pogrešno tumače šta im se dešava. Prvih nekoliko sati bez cigarete neće biti dramatični. Čak ćeš možda imati onaj lažni osjećaj kontrole. Kao, ma mogu ja ovo lagano. I onda krene. Mozak se sjeti da mu nešto fali. Ne zna šta tačno, ali zna da je nekad bilo bolje prije 20 minuta. I tu počinje igra. Javlja se nervoza, blaga tjeskoba, praznina, kao da nešto nije na svom mjestu. I ako to ne razumiješ, misliš da je problem u životu, u poslu, u ljudima oko tebe. Nije! Problem je što si oduzeo supstancu na koju si ga naučio. To je kao da svaki dan dobiješ kafu u isto vrijeme i onda jednog dana nema kafe. Nije da svijet gori, samo ti nedostaje ono na što si navikao. Drugi dan je zanimljiv.
Tu već počinju ozbiljniji pregovori u tvojoj glavi. Mozak će izvući sve moguće argumente koje ima, kao advokat koji brani neodbranjivo. Samo jedna cigareta, čisto da se smiriš. Zaslužio si, težak ti je dan. Ne moraš sad, kreni od ponedeljka. To nisu tvoje misli, to je zavisnost koja pokušava da preživi. I ako joj popustiš, samo si joj dao još jedan dokaz da taktika radi. Ako ne popustiš, ona mora da promijeni strategiju i onda kreće treći dan koji je često najgori. Tu je vrhunac fizičke krize. Mozak bukvalno vrišti za nikotinom. I ako izdržiš taj period, već si odradio 80% posla. Ozbiljno. Ljudi misle da traje mjesecima, ali najintenzivniji dio traje par dana. Sve poslije toga je psihologija više nego hemija. I sad dolazimo do jedne stvari koju niko ne objašnjava kako treba. Ta želja za cigaretom, ona ne traje satima, traje nekoliko minuta, ali u tim minutama djeluje kao da će trajati vječno. To je kao talas. Dođe i naraste i ako ga ne nahraniš, prođe. Problem je što većina ljudi nikad ne vidi kraj tog talasa, jer ga prekine cigaretom čim krene da raste. I onda cijeli život vjeruje da je to nešto što ne može da izdrži, a zapravo nikad nije ni pokušao duže od par minuta. Postoji ona faza kad se počneš osjećati bolje. I tu dolazi nova zamka. Prođe nekoliko dana, prođe sedmica i ti kažeš, eto vidiš, mogu ja bez cigareta, nisam više zavisan. I onda dođe genijalna ideja. Hajde da zapalim jednu, čisto da testiram. To je kao da si se izvukao iz živog blata i onda kažeš, ajde da stanem opet jednom nogom, čisto da vidim kako je. Naravno da toneš, zavisnost ne nestaje, ona samo spava i jedna cigareta je sasvim dovoljna da je probudiš. Vjeruj mi, znam. Sada pričamo o okidačima, jer tu se dobija ili gubi bitka. Kafa je klasik. Ako si godinama pio kafu uz cigaretu, tvoj mozak ih vidi kao paket. Nije problem kafa, nego veza koju si napravio. Isto važi i za alkohol. Alkohol ti spušta kontrolu, a mozak odmah traži staru nagradu. Društvo je posebna priča. Svi izlaze napolje, pričaju, smiju se i ti stojiš unutra i osjećaš se kao da si izbačen iz filma. Ali to je privremeno. Ako izdržiš par takvih situacija, mozak nauči da može i bez cigarete. Ako ne izdržiš, samo si mu potvrdio staru šemu. Jedna od najpametnijih stvari koje možeš uraditi je da prvih nekoliko dana ne glumiš heroja. Nije vrijeme da ideš na kafe sa pušačima i testiraš svoju snagu volje kao da si u nekom reality showu. Izbjegni okidače. Promijeni rutinu. Ako si uvijek pio kafu u isto vrijeme na istom mjestu uz cigaretu, promijeni to, brate. Idi u šetnju, pij vodu, radi bilo šta što nema veze sa starim obrascem. Nije poenta da patiš, nego da olakšaš sebi dok mozak ne napravi nove veze. I sad dolazimo do praktičnih stvari koje stvarno pomažu, ali ne na način kako ljudi misle. Nikotinske žvake, flasteri, sprejevi, to nije magija, ali mogu da ublaže fizičku krizu. Problem je što ljudi očekuju da će to riješiti sve, pa se razočaraju kad i dalje žele cigaretu. Naravno da žele, jer nije sve u nikotinu. Rekli smo, samo prvih par dana. Ali ako ti pomogne da prođeš prve dane bez da eksplodiraš na nekoga ko te pita jesi li dobro, onda ima smisla. Hrana je drugi problem. Kad prestaniš pušiti, ukus i miris se popravljaju i odjednom sve postane zanimljivije nego prije. I ako nisi oprezan, zamijeniš jednu naviku drugom. Ne treba da gladuješ, ali treba da znaš zašto jedeš. Ako jedeš jer si gladan, to je sasvim u redu. Realno. Ako jedeš jer ti fali cigareta, to je druga priča, brate. Voda, voće, nešto lagano. To može pomoći da premostiš trenutke kad bi inače zapalio. I sad ono što ljudi vole da preskoče. Povratak na staro. Ako zapališ nakon što si prestao, nije kraj svijeta, ali nije ni, ma nema veze. Bitno je šta radiš poslije. Ako kažeš, već sam pokvario, hajde da nastavim, onda si se vratio na početak. Ako kažeš, ok, pogriješio sam, ali nastavljam bez toga, onda si imao samo mali pad. Razlika je ogromna, ali ljudi je često ne vide. Na kraju dana, cijela ova priča se svodi na jednu stvar. Da li ćeš vjerovati onome što osjećaš u trenutku ili onome što znaš dugoročno? U trenutku ćeš htjeti cigaretu, to je činjenica. Dugoročno znaš da ti ne treba. I svaki put kad izabereš ovo drugo, ti mijenjaš obrazac koji si godinama gradio. Nije spektakularno, nema vatrometa, ali funkcioniše.
I možda najiskrenije što ti mogu reći, nećeš postati druga osoba kad prestaneš pušiti. Neće ti život odjednom postati savršen. Ali ćeš ukloniti jednu stvar koja te konstantno vuče nazad. Kao da cijelo vrijeme trčiš sa malim kamenom u cipeli. Možeš ti trčati i sa tim kamenom, ali zašto bi? Ne zaboravite da naručite vašu omiljenu šolju ili vašu omiljenu majicu, ali nemojte da pušite uz kafu.